Amen. 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 Watu wa Sulwe, Bwana Yesu asifiwe. Josulwe Ruth Nyasaye mondo opaki. Tunasema ni asante Wawacho ni erokamano kwa ajili ya siku ya leo. kuom odiochieng' ma kawuono. Mungu ametuwezesha kufika kwa neema tu. Nyasaye omiyo wachopo mana kuom ng'wono mare. Sio kwa ajili yetu, ok en nikech wan, sio kwa mapenzi yetu, ok en nikech hero marwa, sio kwa matakwa yetu, ok en nikech dwaro marwa, wala sio kwa matarajio yetu, kata ok en nikech ne wang'eyo. lakini kunaye anayetupenda na upendo wa dhati, To nitiere ng'ano moherowa gi hera maduong', na upendo wake unadumu milele. kendo hera mare osiko manyaka chieng'. Kwa hivyo tunamshukuru Emomiyo wagone erokamano kwa ajili ya jioni njema, nikech odhiambo maber, siku ya Jumatatu, chieng' wuok